नमस्कार दर्शक बंधु, आज हेउछि नवेम्बर मास 3 तारिख सोमवार। चलंतु आज टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा, किंतु ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करने को आपण माननकु अनुरोध। चलंतु संपूर्ण खबर जानिबा। नंबर 1 रे रहिछि राशन कार्ड धारी खुशी खबर। सरकार खाद्य सुरक्षा योजना रे सामिल थिबा हिताधिकारी माननक पई खुशी खबर। एपर्यंत ईकेवाईसी कराई न पारि थिबा हिताधिकारी माने आसंता डिसेंबर 31 तारिख सुद्धा निकटस्थ खाउटी सुलभ मूल्य दुकान बा राशन कार्ड परिचालना केंद्र को जाई निज आधार युक्त ईकेवाईसी कराई पारिबे। ए संपर्क में खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षर सूचना दिया जाइछि। नंबर 2 रे रहिछि भुवनेश्वर रे मास्टरमाइंड शंकर पृष्टि एसआई परीक्षा केलेंकारी मामला। भुवनेश्वर रे मास्टरमाइंड शंकर पृष्टि आज सकाळ उत्तराखंड रो भुवनेश्वर आनी पहुंची क्राइम ब्रांच टीम। जबत होइछि मुख्य अभियुक्त शंकर रो फॉर्च्यूनर कार। गत शनिवार एही घटनार मास्टरमाइंड तथा पंचसफ्ट टेक्नोलॉजी रो मालिक गंजाम जिल्लार शंकर पृष्टि गिरफ्त करा जाइछि। उत्तराखंड नेपाल सीमार क्राइम ब्रांच शंकर को गिरफ्त करिछि। नंबर 3 रे रहिछि बलांगीर पुलिस सह ग्रामवासी मुहामुही। बलांगीर पुईतला थाना 8 गाँव एभली दृश्य सामना को आसीछि। अभियोग मुताबक गाँव रे किछि असामाजिक युवक लगातार भावे गाँव रे पसी गंडगोल भिआइबा सह स्थानीय अंचलवासी को धारुआ अस्त्र रे आक्रमण करथिले। ए नै थाना रे अभियोग करा जाइथिबा बेले गाँव रे पहुंचीथिला पुलिस टीम। अभियुक्त मानक विरुद्ध रे पुलिस दृढ़ कार्यानुष्ठान नेउ बोली लोक माने जीत धरिबा सह बहु समय धरी पुलिस सह जुक्ति करथिले। बहु समय पुलिस गाड़ी को अटकाई रखिबा परे सदर एसडीपीओ घटनास्थल रे पहुंची बुझाबुझी करथिले। एमिति कि उत्तप्त लोक माने पुलिस गाड़ी को मध्य भांगी देइथिबा देखिबाकू मिलिछि। नंबर 4 रे रहिछि शंख छाड़ी पद्म धरिले। नुआपड़ा विधानसभा निर्वाचन मंडली रो बंजरी मंडल अंतर्गत कांडेतरा पंचायत रे पंचायत राज मंत्री रवि नायक और विधायक बाबू सिंह निर्वाचन प्रचार रे जाइथिबा बेले स्थानीय सरपंच कल्याणी दासଙ୍କ सह 11 वार्ड सभ्य बीजेडी छाड़ी भाजपा रे जोग दैछंती। नूतन भावे योगदान करिथिबा समस्त कार्यकर्ता को उत्तरीय देई मंत्री नायक एवं विधायक स्वागत करिथिले। नंबर 5 रे रहिछि आधार अपडेट करिबा हेला सहज। एणिकी आधार रो एसबु अपडेट करिबाकू जिबाकू पड़िबो नाही जनसेवा केंद्र। घरे बसी आराम रे आपण आधार अपडेट करि पारिबे। वास्तव रे यूआईडीएआई नवेम्बर 1 तारिख रु किछि गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन कार्यकारी करिछि। एही परिवर्तन अनुसार आधार कार्ड धारक माने एबे जेकोनोसी समय रे सेमानंकर नाम मोबाइल नंबर जन्म तारीख एवं ठिकाना परिवर्तन करि पारिबे। नंबर 6 रे रहिछि शिल्प जगत रे शोकर छाया। प्रसिद्ध शिल्पपति तथा रुचि मसला प्रतिष्ठाता एवं एमडी डॉक्टर शरद कुमार साहुंकर रविवार परलोक घटिछि। मृत्यु बेलकू तांकू 74 वर्ष बयस होइथिला। मुंबई लीलावती हॉस्पिटल रे चिकित्सित हेउथिबा बेले से अपराह्न रे शेष निश्वास त्याग करिसंती। शरद कुमार ओडिसा रे एक प्रमुख मसला ब्रांड रुचि प्रतिष्ठा करी घरे घरे परिचित होइथिले। नंबर 7 रे रहिछि नुआपड़ा जिला मुख्य हॉस्पिटल रे दुखद घटना। रविवार जने सिक्यूरिटी गार्ड हॉस्पिटल पंचम महला छातरु डेई आत्महत्या करिसंती। मृत सिक्यूरिटी गार्ड जनक हेउछंती पलासागुड़ा गाँव लघुतम साहू। से हॉस्पिटल पंचम महलार तळकु डेई पड़िथिले एवं तांकर मृत्यु होईछि। तांकर एभली चरम पदक्षेप नेबार कारण स्पष्ट होई नथिबा बेले सूचना मिलिछि जे लघुतम गत 5 मास धरी तांकर दरमा पाई नथिले। आर्थिक समस्या जोगु से एपरी करि थाई पारंती बोली संदेह करा जाउछि। नंबर 8 रे रहिछि आंध्र मंदिर दलाचकटा घटना। गाँव रे पहुंचिला आर रूपांक मर शरीर। गंजाम जिला पात्रपुर ब्लॉक आंध्र सीमांतर गुड़ीपदर ग्राम रे आर दिलेशंक एकमात्र झियो आर रूपांक मृत्यु संवाद शुणी निज परिवार बंधु बांधव पहुंचीबा परे गतकाली भोर समय शेषकृत संपन्न होइथिला। गत शनिवार एकादशी तिथि रे रूपा तांक सांगमानंक सह आंध्र प्रदेश रो पलासा निकट रे थिबा काशीबुगा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को दर्शन पाई जाइथिले। मंदिर मध्य रे दलाचकटा दुर्घटना घटी तांकर मृत्यु घटिथिला। नंबर 9 रे रहिछि व्यवसायी को अपहरण 4 गिरफ। एक बड़ धरणर अपहरण मामला रे जड़ित 4 अभियुक्त राति अधिया धरिला मयूरभंज पुलिस। बैसिंगा अंचलर जणे राइस मिल मालिकन को अपहरण करी 80 लाख टंका दाबी करिथिले। 40 लाख टंका पाइला परे भी देइथिले धमक। बाध्य होई थानार द्वारस्थ हेले व्यवसायी। पुलिस 4 अभियुक्तन को गिरफ्त करिबा सहित कोर्ट चालान करिछि एवं तांका पाखरु 8 लाख
64,700 ଟଙ୍କା ନଗଦ, 7ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ, 2ଟି କାର, 2ଟି ବାଇକ୍ ଓ 4ଟି ତେଲେଙ୍ଗା କତୁରୀ ଜବତ କରିଛି। ନମ୍ବର 10ରେ ରହିଛି ଅଧାରେ ରହିଲା ସଂସାର ପ୍ଲାନ। ନାବାଳିକା ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରାର ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରେମିକର ମୃତ୍ୟୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଗତ ଶନିବାର ଉକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଫେରାର ମାରୁଥିବା ଚାରିଛକ ଶୀତଳପାଣି ମୂର୍ତ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ଜୋର ନାଳ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ହରଭଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତକଙ୍କ ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ହରଭଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ନମ୍ବର 11ରେ ରହିଛି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ବିଶାଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବିଶାଳ ଯୁବ ସମ୍ମିଳନୀ ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ଗଠନ ଏବଂ କିପରି ଏକ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକାରୀ ବିଜୟୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 12ରେ ରହିଛି ବାଜିରେ ଲାଗିଲା ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା। ସୋନପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇଁ ଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା। ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁର ବୀର ମହାରାଜପୁରରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବତୀ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଏକ ଶୋରୁମରେ କାମ କରନ୍ତି। କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ 3 ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ମୁହଁରେ ସ୍ପ୍ରେ କରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ନିକଟରେ ଥିବା ITI କଲେଜ ପଛପଟେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଚେତା ଆସିବା ପରେ ଘରକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ବୀର ମହାରାଜପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ନମ୍ବର 13ରେ ରହିଛି ହଷ୍ଟେଲରେ ଝୁଲୁଛି ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କ ମୃତଦେହ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଜିମାବାଦ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଜବତ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲର ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ କଳିଙ୍ଗ ରାଉତ। ସେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ନମ୍ବର 14ରେ ରହିଛି ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ପାଇଁ ତତ୍ପର ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଚଙ୍କ ମିଳନ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଚ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶନିବାର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସନି ଖୋଖର କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭାରମ୍ଭ ବେଳେ SCF ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବେହେରା, ରମ୍ଭା ଫରେଷ୍ଟର ଡି ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଓ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 15ରେ ରହିଛି ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇସ୍ରୋ। ମହାକାଶକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଓଜନଦାର ଉପଗ୍ରହ। ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ LV-M3-M5ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। 4000 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ CMS-3 ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଭାରୀ ପ୍ୟାଲୋଡ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ LV-M3 ରକେଟକୁ ବାହୁବଳୀର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16ରେ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିହାରର ଆରାରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ RJD ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ଦେଶର ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଖୁସି ନଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ RJD ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ କହିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ରାଜପରିବାରର ନିଦ ହଜିଗଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ଆଘାତରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକୁଳି ପାରିନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 17ରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱକୁ ଡରାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ, ମାତ୍ର ଆମେରିକାରେ ମିଳୁନି ଖାଦ୍ୟ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ସାମରିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଆମେରିକାରେ ପ୍ରତି 8 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କୁପନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ହେବ ଆମେରିକୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଦେଶରେ ସଟଡାଉନ ଚାଲିଥିବାରୁ ସରକାର ତରଫରୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗା ଯାଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 18ରେ ରହିଛି ଫେରାର ଘୋଷିତ ହେଲେ ହସିନା। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଢାକା
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट तांकु पलातक घोषणा करिसेंती। चलित वर्ष दायर होइथिबा एक देशद्रोह मामलारे शेख हसीना सहित अन्य 260 जनଙ୍କୁ पलातक घोषणा करा जाइछि। बांग्लादेश अपराध तदंत विभाग 2टी जातीय खबर कागजरे एक नोटिस जारी करी समस्त अभियुक्तଙ୍କୁ नवेम्बर 11 सुधा कोर्ट रे हाजर हेबाको निर्देश दैछंती। नंबर 19 रे रहिछि दम देखाइला यूक्रेन। रूस उपरे बड़ आक्रमण। यूक्रेन रविवार रात्रि रे ब्लैक सी अंचल रे थिबा रूसियार तुआस्प बंदर उपरे एक अतर्कित ड्रोन आक्रमण करिछि। एहा परे एक बड़ धरणर विस्फोरण घटी समग्र पोर्ट एरिया रे निया व्यापी गला। एही आक्रमण तैल विशोधनागार एवं टर्मिनाल को गुरुतर भाबरे क्षतिग्रस्त होइछि। स्थानीय अधिकारीक अनुसार एही आक्रमणर लक्ष्य रूसियार सामरिक जोगाण व्यवस्था को बाधा देबा थिला। नंबर 20 रे रहिछि भारत सह पंगा नै भयंकर फसिला पाकिस्तान। संप्रति पाकिस्तान बड़ समस्या देई गति करुछि। देशर एही संकट मध्यरे एक एपरी रिपोर्ट सामना को आसीछि जहा पाकिस्तान निद हजाई देइछि। एही रिपोर्ट स्पष्ट करुछि जे पाकिस्तान एबे भी भारतर दयारे बंछुछि। कुहा जाउछि जे भारत सिंधु जल चुक्तिनामा को स्थगित रखिबा परे पाकिस्तान गंभीर जल संकटर सम्मुखीन हेउछि। प्रकृतरे पाकिस्तान 80% कृषि सिंधु नदीर पानी उपरे निर्भर करे। तथापि एही कृषि क्षेत्र एबे जल संकटर सम्मुखीन हेउछि। सेठाकर लोकमाने पानी पाई संघर्ष करुछंती। पाकिस्तान चिंतित जे भारत चाहिले तार प्रजुक्ति विद्या व्यवहार करी सिंधु नदीर प्रवाह को परिवर्तन करि पारिबो। आजि पई खबर एतिकी। आसंता काली नुआ नुआ खबर सहित पुणी देखा हेबो। रहिली जय जगन्नाथ।